السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نتبعوا les exercices sur les limites de la continuité, le théorème des valeurs intermédiaires. Mais cette fois-ci, en utilisant des tableaux. غنشوفوا دابا كيفاش نحددوا لا ليميت ولا لا كونتينيتي ولا تي في وكيفاش نطبقوا تي في اي غير في لي طابلو. كاين عندنا سميتو على خاطر كيتعطوا ليكزارسيس طابلو يقول لك خرج كذا. ان شاء الله دابا هذا اخر حصه في لي ليميت لا كونتينيتي. ان شاء الله من بعد غنديروا لا ديريفابيليتي اللي نسالوا هذا الشيء. ان شاء الله ندخلوا في لا ديريفابيليتي ليتود دي فونكسيون. نبداو ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو l'exercice soit f une fonction dans le tableau de variation et هذا هو التابلو دو فارياسيون ديال f. انا x من هذا r من موال انفيني حتى بلس انفيني هو r. f de x ها هي دي x لي فالور ديالها هي من 5 حتى لناقص لا نهايه، من ناقص لا نهايه عفوا حتى ل 5. نتعمل ليميت سويفونت. قال لك عطيني الليميت ديال f de x lorsque x tend vers moins l'infini ou limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. بسم الله. alors lorsque x tend vers moins l'infini ياك ها هو x tend vers moins l'infini f de x tend vers 5 ها هو f de x tend vers 5 لان هنا f de x هنا. donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale 5. خرجنا من الطابلو. دابا lorsque x tend vers plus l'infini خصنا نخرجو دابا lorsque x tend vers plus l'infini. lorsque x tend vers si x tend vers plus l'infini ها هي f de x tend vers moins l'infini. donc limite de f de x est égale moins 8 x lorsque x tend vers plus l'infini. كنقولو d'après le tableau de variation خصنا نكتبوه. متفقين؟ دابا حنا جاوبنا على السؤال. التمرين الثاني alors soit une fonction dont le tableau de variation est là. Cet exercice comporte deux questions. La première question, déterminer les limites suivantes. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini بحال اللي قبل et limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. La deuxième question, montrer que la f n'est pas continue en 1. أنا دابا لي ليميت هنا غنخرجو فيه لي ليميت وهنا لا كونتينيتي. ان شاء الله. بسم الله. دابا لي ليميت اولا بعدا متفقين. on détermine les limites demandées d'après le tableau. دائما نديرو d'après le tableau de variation. متفقين. هذا d'après هذا التابلو. si x tend vers moins l'infini يعني هنا f de x tend vers moins 5. donc limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale moins 5. متفقين. خرجنا من الطابلو. D'abord, lorsque x tend vers plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, f de x tend vers moins 1. Donc, limite de f de x égale moins 1, si x tend vers plus l'infini. D'abord, la deuxième question. Alors, on montre que la fonction f n'est pas continue en 1. Elle a montré que f n'est pas continue en 1. مزيان. دابا هنا خصنا نشوفوا la limite ديال f de x à gauche et f de x à droite, à gauche de 1 et à droite de 1. مزيان. متفقين. à gauche يعني inférieur هنا inférieur à 1. si x tend vers 1 moins alors f de x tend vers 8. donc limite de f de x égale 8 si x tend vers moins tend vers 1 moins. D'abord, lorsque x tend vers 1 plus, si x tend vers 1 plus, alors f de x tend vers plus l'infini. Donc, limite ديالها هي هادي. كي داير لا ليميت الأولى هو 8 à gauche. لا ليميت الثانية هو plus l'infini. مقادين لا ما مقادينش. Donc, il n'est pas continu en 1. متفقين؟ Donc, la fonction f n'est pas continue en 1. On dit aussi que la fonction f est discontinue en 1. بحال بحال. دابا l'exercice 3. دابا هنا التي في اي. دابا شفنا ليكزارسيس الاول لي ليميت ابارتيغ دو تابلو. ليكزارسيس الثاني دابا on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires TVI. soit f une fonction continue sur R dans le tableau de variation et le tableau de variation. Déterminer ou justifier le nombre de solutions. شحال من solutions.
de l'équation f de x égale à 0 sur R. هاد الR كله هو هذا من موال انفيني حتى لبلس انفيني. متفقين؟ غنستعملو سميتو التابلو دو فارياسيون. متفقين؟ إذن f de x égale 0 ياك؟ on veut répondre à la question شحال من solution كاين عند f de x égale à 0. غنشوفو هاد الانترفال موال لانفيني بموان 5 دايما كنقولو صغير دايما موال لانفيني موان 5. si x tend vers si x appartient à moins l'infini l'intervalle moins l'infini moins 5 alors f de x فين هي هاد الانترفال moins 7 3. واش كاين هنا 0؟ نعم ها هو moins 7 3 هو هذا فيه 0. donc إذن il y a une f de x égale 0 possède une solution. متفقين؟ دابا نشوفو هاد الانترفال si x appartient à l'intervalle moins 5 1 f de x appartient à quoi? À l'intervalle hein? moins 2 3 il appartient à moins 2 3. est-ce que 0 est dans l'intervalle moins 2 3? نعم à moins 2 3 كاين فيها 0. دابا l'intervalle الآخر هذا si x appartient à 1 plus l'infini فين كاين f de x؟ كاينه في moins 2 moins 4 moins 2 moins 4 pardon moins 4 moins 2 كنقولوا دائما الصغير moins 4 هو اصغر من 2 هو دائما اللي على اليسار راه اصغر من اللي على اليمين ديالو. متفقين؟ الزيرو اصغر من 3. alors f de x appartient à moins lorsque x se trouve ici f de x se trouve ici. كاين هنا 0 لا ما كاينش ها هو moins 4 moins 2 ما فيهش 0. donc f dans l'équation f de x ne possède pas de solution dans l'intervalle a 1 plus l'infini. يعني شحال من solution كاينه؟ ها وحده جوج كاينين جوج. دو l'équation f de x égale à 0 possède deux solutions dans R. متفقين؟ هذا هو. نمروا le dernier exercice. soit f une fonction continue sur R dans le tableau de variation هذه. déterminer en justifiant دائما le nombre de solutions de l'équation f de x égale moins 2 ماشي 0 sur R. on va utiliser le tableau d'après le tableau de variation f de x égale moins 2. alors غناخدو عاوتاني هاد الانترفال si x tend vers si x appartient pardon إلا كاين x في هاد الانترفال فين كاينه f de x في هاد الانترفال moins 7 3. واش كاين هنا moins 2؟ نعم ها هو moins 7 3 هو دابا الانترفال فيه moins 2. donc il y a une solution. donc f de x égale moins 2 possède une solution في الاخر ديالو. يعني تقدر تاخذ il peut prendre la valeur moins 2 هنا. نفس الشيء عاوتاني غناخذو هذا الانترفال ها هو si x appartient à moins 1 5 فين كاين f de x moins 4 3 moins 4 3 فيه 2 moins 2 نعم ها moins 4 3 l'intervalle moins 4 3 هو هذا فيه moins 2. donc كنقولوا donc l'équation f de x égale moins 2 possède une seule solution dans moins 5 1. متفقين؟ donc moins 5 1 moins 5 1. متفقين؟ مزيان. si x appartient à 1 plus l'infini 1 plus l'infini alors f de x appartient à quoi? à moins 4 0. moins 4 0 fait moins 2 نعم fait moins 2 ها هو moins 4 0. donc شحال من solution كاينه؟ واحده جوج ثلاثه. donc l'équation f de x égale moins 2 possède 3 solutions sur R ولا dans R. مفهوم؟ إذا غير من الطابلو دو فارياسيون خرجنا واحد العدد ديال سميتو. إذا نعرفوا كيفاش نطبقوا شفنا في الحصة اللي قبل كيفاش نطبقوا comment on utilise comment on applique le théorème des valeurs intermédiaires. il faut avoir réuni deux conditions f est continu et f de a fois f de b inférieur à 0. وهنا غير لو طابلو فين كاين x ديك الساعه فين كاين f de x كتشوف واش فيه ديك لا فالور اللي تعطات لي هنا moins 2 قبيله 0 كتشوف واش كاين. السلام عليكم ورحمه الله. الله يعاونكم. الا عندكم شي مشكل قولوها ان شاء الله في الحصه المقبله غنديروا لا ديريفابيليتي. الله يعاونكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.